Bienvenue sur l'espace Eurocastanea de Vinitex-IFEL. Eurocastanea est le réseau européen de la châtaigne. C'est une association qui regroupe les organisations nationales ou régionales de producteurs de châtaignes d'Italie, de France, d'Espagne, du Portugal et d'Autriche. Vous allez voir à la suite des témoignages de producteurs issus de nos 5 pays. L'histoire est très ancienne puisque déjà les hommes préhistoriques en consommaient. Et en fait la culture a démarré, est arrivée avec les Romains, mais l'apogée de la châtaigne en Périgord c'est le 19e siècle, où près d'1 hectare sur 5 cultivés était en châtaignier. C'est presque un marqueur identitaire le châtaignier dans cette région. C'était la base de l'alimentation de toutes les populations. Le moment de la récolte est un moment très particulier parce que ce que l'on ne sait pas et ce que la plupart des gens qui consomment les châtaignes ne savent pas, c'est que c'est un fruit très fragile. On a coutume de dire que c'est aussi fragile qu'une fraise. Donc en fait il faut beaucoup de soins et pour la récolte et ensuite quand on l'a gardée chez soi pour la conserver de manière à préserver ses qualités. La cueillette traditionnelle, c'est le panier en osier et c'est les pinces faites en bois de châtaignier d'ailleurs où on prend les fruits un par un pour ne pas se piquer. Bien sûr, on a modernisé cette récolte. Là, ici, par exemple, on a un système de récolte sur filet. La récolte sur filet permet de préserver une qualité esthétique très parfaite du fruit. Alors nous, en Périgord, on a développé des variétés nouvelles, 2 variétés Bouche de Bétizac et Marigoule. Ce qui les distingue, c'est, et ça c'est du fait de leurs parents, c'est que ce sont des fruits donc, de gros calibre, qui sont sucrés et surtout qui tiennent bien à la cuisson. Un fruit de qualité doit être un fruit qui est beau et qui brille. C'est un signe de fraîcheur. Il ne faut pas qu'il y ait de moisissure au niveau de la cicatrice que l'on appelle le hil. Et puis on peut le toucher, le palper, voir si l'amande occupe tout l'intérieur du fruit. Et tout simplement en le prenant, en soupesant, on va vérifier que le fruit est bien lourd et donc que l'amande occupe complètement l'intérieur du fruit. J'ai une formule toute simple pour qualifier le marron du Périgord. Si c'est un marron du Périgord, il doit être beau dehors et bon dedans. Bonjour, mon nom est Johannes Schantel. Je suis président de l'association déclarée Coopération pour le futur de la châtaigne. Et je vais vous présenter la culture de la châtaigne en Autriche, en passé, en présent et en futur. Hola, soy Rocío Vázquez de Castañas en Común
Bueno, os voy a hablar un poco de lo que es la castaña en España y luego en particular en mi zona, aquí en la Sierra de las Villuercas, en Guadalupe, en Extremadura, al oeste de España. La castaña en España está en el norte de España, en la zona de Galicia, Castilla y León, Extremadura, Andalucía. La mayoría de los castañares en España son tradicionales, desde hace plantados hace 30, 40, 50 años, en los que se ha ido incorporando nueva planta para ir optimizando el castañar. También hay plantaciones novedosas con variedades híbridas y resistentes a enfermedades y técnicas de cultivo diferentes a las tradicionales. Las enfermedades del castaño, pues las mismas que en general en todos sitios. Tenemos el chancro, tenemos la tinta y bueno, pues vivimos con ellas intentando combatirlas a base de antídotos y bueno. La avispilla ha llegado a España, en general en todos sitios, menos aquí, justo donde estamos, en Guadalupe, la Sierra de las Villuercas, estamos libres de avispilla, una maravilla. La recolección en general se hace manual. La gente pues recoge sus castaños o contratas gente para recogerlas y se hace manual, a mano. La gente, normalmente van una gente por delante soplando las castaños para ir quitando erizo y hoja y luego la gente va recogiendo y las va metiendo en sus cestas. En España tenemos muchas variedades de castaña, muchísimas en todas las zonas. Aquí en nuestra zona es la variedad Verata, que es una variedad que cumple las condiciones de la castaña, pela bien y es dulce. En España comercializamos la castaña por dos vías, la vía del fresco para fruterías y para asadores que están en la calle, y por la vía de industria en la que hay castaña seca, castaña pelada, ultra congelada, también castaña para hacer marrón glacé de más tamaño y castaña también que utilizamos para hacer harinas. Muchas gracias a todos y os invito a conocer el mundo de la castaña. A castanha é ex-libris nacional. A área de castanheiros em Portugal é de cerca de 40 mil hectares para uma produção de cerca de 45 mil toneladas de castanha, feita em mais de 95% com variedades portuguesas. Mais de 90% da área de produção de castanha está organizada em regiões com denominações de origem protegida. A DOP, castanha da Terra Fria, está localizada na parte norte de Trás-os-Montes, onde são colhidas cerca de 28 mil toneladas de castanha longal. A DOP, castanha da Padrela, localiza-se na parte central da região transmontana, tendo uma produção estimada em 13 mil toneladas. A DOP, castanha dos Soutos da Lapa, está localizada na Beira Alta e Beira Litoral. Tem uma produção de cerca de 7 mil toneladas. Já a DOP, castanha Marvão Porto Alegre, localiza-se no Alto Alentejo, tendo uma produção estimada em 720 toneladas. Para além destas regiões, temos de considerar a Zona do Minho, com uma produção de cerca de 1.700 toneladas. A principal variedade é a Amaroal. Na Ilha da Madeira, sobretudo no Curral das Freiras, tem uma produção de cerca de 100 toneladas. A principal variedade é a Santo António. Nos Açores, na Ilha Terceira, há uma produção de cerca de 100 toneladas. A maior parte da castanha ainda é apanhada à mão, mobilizando milhares de pessoas face a sol, chuva, calor ou frio. No entanto, as máquinas de apanha estão a ser cada vez mais utilizadas. A maior parte da castanha é entregue pelos produtores nas empresas transformadoras, que no seu conjunto têm capacidade para elaborar e preparar cerca de 30 mil toneladas. Na fábrica, a castanha é calibrada, desinfestada, conservada em frio e embalada no momento próprio para que chegue nas melhores condições ao consumidor. Portugal é um dos principais exportadores mundiais de castanha, sendo o Brasil, Itália, França e Espanha os principais destinos.
Os magustos de São Martinho têm uma tradição muito forte em Portugal. É habitual, no dia 11 de novembro, participar em convívios e consumir castanha assada. Nos meses de outubro e novembro, são muitas as festas e feiras da castanha. Em Vinhais, Carrazedo de Montenegro, Sernancelho, Penedono, Trancoso, Marvão, Curral das Freiras e tantas outras. Além da venda de castanha, organizam-se concursos da melhor castanha, do melhor doce de castanha, e há ainda bolos e assadores gigantes. Festa e alegria são transmitidas pelas gentes da castanha a quem as visita. Le produzioni ed il mercato delle castagne e marroni in Italia nel 2020. Il castagno è considerato un albero dalle mille risorse, che per secoli ha sfamato e riscaldato le popolazioni che abitavano la montagna. I castagneti da frutto, che occupano una superficie in raccolta di circa 50.000 ettari, sono presenti in tutte le regioni italiane. Il castagno, fra le specie arboree da frutto, si posiziona in termini di superficie coltivata al sesto posto, fra quelle più coltivate, e si colloca nell'ordine dopo arance, nocciole, mandorle, mele, pesche e nettarine. Oltre alle coltivazioni convenzionali, assume una importanza commercialmente strategica la produzione di castagne e marroni biologici, che si ottengono da 16.800 ettari certificati nel 2019. Per questa campagna 2020 si stima una produzione in aumento rispetto al 2019, che salvo verifiche di fine raccolta, potrebbe superare le 35.000 tonnellate. L'Italia, lunga e stretta, caratterizzata da un territorio prevalentemente montuoso, può vantare la presenza di numerose varietà di castagne e marroni, che hanno dato origine a 17 riconoscimenti europei, fra indicazioni geografiche protette e denominazioni di origine protetta. Sia per il prodotto fresco che per i trasformati. La produzione nazionale deriva soprattutto da castagneti secolari, o comunque da impianti situati in zone montagnose, dove recentemente hanno preso avvio importanti progetti per il loro recupero, con l'obiettivo di risanare vecchi impianti, riconvertire cedui, valorizzare le vecchie coltivar di castagne e marroni, con l'intento di incrementare la produzione e salvaguardare il paesaggio, favorire la conquista di nuovi mercati. In questi anni, in alcune regioni italiane ed in Piemonte in particolare, si stanno impiantando nuovi frutteti intensivi di castagno, con l'intento di recuperare quote produttive, ridurre i rischi di patologie, di agevolare le operazioni di raccolta, di migliorare in generale la qualità delle produzioni. Per questo si stanno studiando nuovi sesti di impianti, nuovi portainnesti, nuove forme di allevamento.